Lihat teman-teman, adik aku sibuk, pesanan orang banyak. Ya, di sini udah berapa? Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman, aku mau bikin dadar gulung coklat isi fla ala-ala Santi di China ya. Yuk, ikutin cara aku memasaknya. Pertama kita bikin flanya dulu ya. Aku mau pakai kuningnya aja. Empat butir telur kuningnya, tepung protein sedang 30 gram, tepung maizena 60 gram, gula pasir 100 gram, susu sapi yang nggak ada rasa ya teman-teman, aku gunakan 800 ml. Kita kasih vanili 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, lalu kita aduk dulu ya. Ini harus diaduk terus ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau bikin fla harus pakai susu full cream ya. Soalnya aku di rumah ini nggak punya susu full cream, jadi aku pakai susu ultra aja. Udah ngental ya teman-teman, kita masukin margarin ya, atau mentega 100 gram. Ini kita tunggu sampai dia ngental ya, berat adonannya ini. Lalu kita bungkus dia pakai plastik ini ya, karena aku mau bawa dia ke dalam kulkas teman-teman. Kita tutup dulu yang rapat. Jangan masuk angin ya teman-teman, nanti dia beruap, berair gitu. Kita diamin dulu ya. Sekarang kita bikin kulitnya ya teman-teman. Aku menggunakan telur 6 biji. Ada tepung protein sedang 540 gram. Tepung maizena 6 sendok. Koko powder 6 sendok. Ada garam secuput. Aku menggunakan minyak goreng 300 ml teman-teman. Lalu aku kasih susu 1800 ml. Aku ngasihnya bertahap ya. Aku akan menyaringnya teman-teman buat memastikan adonannya itu lembut. Kita mulai bikin dadar gulungnya teman-teman. Bismillah.
Ini jujur ya teman-teman, aku kasih tahu teman-teman ya, yang warna coklat ini pertama kali aku bikin loh. Agak beda dia sama bikin kulit risoles loh. Oke teman-teman, udah selesai. Ini mau kita aduk-aduk lagi teman-teman, aku menggunakan ini. Oke teman-teman, seperti inilah teksturnya. Udah halus lagi. Fla aku itu wangi banget teman-teman. Semoga fla yang aku bikin ini ya, yang higienis seperti ini ya, aku pengen orang China itu pada suka nanti makan dadar gulung coklat fla aku. Kita kasih 1 sendok aja ya. Oke. Aku mau bungkusnya di rumah aja teman-teman. Karena kalau di sana nanti ya nggak ada waktu aku tuh. Menurut teman-teman aku jual 10 yuan ini terlalu mahal atau gimana ini? Nanti komen di bawah ya. Kita masukin ke dalam box ya teman-teman, karena di sini angin kencang ya, jadi harus ada boxnya. Oke, udah selesai. Yuk, jalan. Yuhu. Ayo teman-teman, kita jalan yuk. Bismillah. Hari ini juga 3 macam teman-teman. Kue tiaw goreng, dadar gulung coklat, coklat fla, sama kue tiaw goreng. Marah-marah dia. Tintin, ayo teman-teman kita jalan. Semangat Poci ya. Hari ini kita promoin dadar gulung coklat isi fla ya. Gimana reaksi orang di sini? Nanti kita lihat kalau Poci promo di WeChat apa mereka pada datang atau enggak. Nanti sama-sama kita lihat ya. Bismillah. Ya Allah, laris kadang. Selamat datang Potrak Santi di China. Yang. Kita udah nyampe di sini nih. Hari ini gimana reaksinya orang-orang sini belanja sama aku? Nggak tahu deh. Sama-sama kita lihat aja ya reaksinya ya teman-teman. Apalagi telur gulung dadar aku ini, dadar gulung coklat aku ini, orang pada suka nggak? Biasa kalau di promoin di WeChat kita ya, di grup kita, mereka banyak yang mesan-mesan. Nanti kita sama-sama lihat aja. Adik aku kayaknya belum dimasukin ke WeChat sama dia. Ini kata Aileen kemarin, anak aku yang gede ya, katanya mama minggu depan itu nggak usah dagang lagi. Kenapa? Kataku, kata guru aku di sekolah itu minggu depan itu udah mau salju katanya.
Ya udah nanti aja deh, aku bilang sama anak aku tuh. Nanti kita lihat aja, kalau salju kita nggak dagang kataku. Kalau nggak salju kita dagang ya. Dia khawatir juga sama aku tuh. Tapi anak aku tuh pendiam teman-teman. Hari ini masak kue tiaw goreng, ayam goreng, dadar gulung coklat isi fla，印尼巧克力奶油卷啊，10元一份然后炸鸡腿跟炒河粉的价格不变啊，一个6块，一个10块。还有teman-teman，玻璃玻璃。来啦！今天想吃什么？他要这个。哦，他刚跟我讲，我还没来得及跟你讲。哦。这啥做巧克力啊？但皮儿是那个就巧克力做的，然后里面馅儿是那个奶油的。奶油。这个好吃。不用用牙签，它用手撕可以了，不然洒了奶油里面。好。走了。好，拿走啊，是不是？Kalau ini aku rasa ya dadar gulung ini ya teman-teman, aku rasa cepat dia lakunya daripada yang dua ini. Kenapa? Karena ini rasanya enak banget. Apalagi masakannya itu benar-benar nggak ada obat, apa namanya tuh, zat kimia atau apa namanya tuh, makanan yang awet-awet itu teman-teman. Semua minggu apa sih? 我头有点大。头大？什么？我头有点晕。为什么？你看我手机。我刚刚不是把那个你做的东西放到群里面了吗？然后发完之后，好多人，一个人要好几份然后这边也是，这边都是那些。有这个。Lihat teman-teman, dadar gulung dipesan orang lewat WeChat Koci。我需要整理一下，我怕那等会儿又不够了，没给他们留好。我先写一下吧。你安排一下啊。卷儿3份，一个人3份，一个鸡腿，腿一个，河粉一个。嫂，我感觉如果一个人3份的话，可能有些人吃不到。我跟他们说了，我说一个人尽量拿2份啊，给他们2份好了。Ini pesan, ini teman-teman dadar gulung ya, satu orang itu ada yang pesan 3, ada yang pesan 4, tapi aku bilang nggak boleh banyak-banyak karena aku pengennya mereka tuh satu orang dua box dia pesan itu nggak masalah. Karena apa? Aku pengen menyebarin rasa makanan aku ke orang-orang yang lainnya teman-teman, bukan mereka aja gitu, biar semakin tahu rasa makanan yang aku bikin di sini gitu. Jadi kalau enak masakan aku kan orang makin setiap hari ada yang datang gitu. Jadinya aku batasi mereka pesannya teman-teman. 我还没看，我写，我得记他们那个要东西啊。你什么东西？你看一眼，你好了微信喊我。可以，好。好，我喊你啊。我这kena marah。怎么办，嫂嫂？我怎么 Gimana nih teman-teman, dadar gulung aku udah diserbu orang lewat WeChat loh。然后这个你先一个个做来，你先给我来这个啊，这个做好刚好啊，两份卷，然后一个炒河粉给他啊，然后一个鸡腿。好，我热一下。袋儿给我来，袋儿给我放一会儿放啊，我要全写一下。卷2个，粉。Lihat teman-teman, adik aku sibuk, pesanan orang banyak. Ya, di sini udah berapa? Tinong nih. Kami di sini berdua doang teman-teman, tapi pesannya banyak. 有些人着急，直接把钱就转过来了，你知道吗？然后给他留。你告诉他我没写啊，你们不要付钱。我得算一下，现在有多少个啊？这份这个，你在群里面说了吗？在群哪个是你？哪个是你？我告诉你出摊了吗？这个。这个是你啊！我被弄错了，我他妈留的，等会儿算了。按是吧？2个腿，1个卷儿，1个腿啊。拿走1个，再加1个啊！那要微辣抱歉。啊？微辣吗？我赶紧给你那个片呢？是这个。
味辣啊，味辣。然后你一起炒啊。还有一个是不行了，啊，不行，等一下我炒吧，我就这个一个吧。好的。 Mungkin kami musim dingin seperti ini teman-teman kayak bukan orang dagang tapi orang paketan, tahu nggak? Kalau di sini tuh weme namanya, yang pesan lewat online itu loh. Jadi bukan dagang pinggir jalan kami ini nih, tapi kayak ibarat weme. Nah, teman-teman. 有一个是也是一个味辣的啊，味辣。等会儿我看有没有一起的啊？我刚才有3个，你说我看。上个那个人好像是。等一会儿。上分那个人，我看一下，等你。他是几点钟啊？上分的那个人是4点20的。行，你去炒一个味辣的。到了啊。 蜜雪冰城，让我来拿东西。拿什么东西？那2个巧克力卷，一个鸡腿，还有个炒河粉。他好像说还有个什么东西，等一下啊。这个是后来加那个巧克力卷。哦，他还要那一份，你还要那一份是吗？他说那还要那一份啊。稍等啊。 5块了，来，放这边。还有吗？没有了，就这些。就这些啊。对。好，咱走啊。又加了一份，补10块钱。嗯。我感觉他还有人订，你知道吗？我说等一下，我看看还有几份。2份，等一下啊。这个人的好了啊，这个人好了，我之后他过来拿啊。2份卷，1份河粉味辣。还有吗，婆姐？有，4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8。正好。 Dadar gulung coklat aku ludes. Karena ini pesanan orang lagi nih teman-teman, nggak ada lagi. Kalau orang pendatang jalan-jalan ya datang ke sini nggak kebagian dia, karena udah semua di apa renting lah kalau bahasa Chinanya ya. 你好。Hello。还有啥？就生鸡腿跟炒河粉了。你在群没在群里面订过吗？没订。没订啊？你是在这群里面是不是？啊，对，我寻思我正好腿跟粉的。我正好下来，正好是看你们在这，这腿怎么卖？6块钱。一个。给我来2个腿儿，来份河粉。然后我这边有一个是说，他说要腿儿，反正腿儿多炸一会儿的。嗯。几个了？4个。啊，西宁有黄的是吧？对。对。啊，这个好，那个了啊，好。就是要么差点辣，要么就少点。5点半、4点20、5点、4点20、4点50，这几个都是晚的，现在几点钟？现在3点钟。哎，大鸡腿2个。哦。拜拜。那个要炸的大一点的，我看一下啊。这加大了，炸的，哎，没事，5点好了。这个没事，这个等会儿他们有喜欢吃炸大点就问题。Ini ayam aku kulitnya teman-teman melepas dari dagingnya, nggak tahu kenapa. Ada aja musibah tuh sama aku tuh. Ini musibah menurut aku ini. Baik-baik aja ya, tapi kulitnya pada melepas dari dari dagingnya.
Ada apa lagi nih? 我这么一个人在收钱呢，收钱真爽。爽吗？我把那个钱等会儿全部就转到那个我们那个微信里面，收一笔我转进去一笔啊。Oh. Kata adik aku, mungut duit paling enak ya katanya. Karena orang belanja bayarnya lewat QR kan, jadi kan mungut duit kita di HP kan teman-teman, katanya teh suang lah. Ya, 还有鸡腿儿跟炒肝，这个没有了，这个订完了。啊，不吃，我看看。你看看，看我怕你要吃。鸡腿不想吃了，给我炒个河粉吧，这个粉菜多一点啊。好，我就在1楼了啊，啊，好我。在1楼做的，他们粉少一点啊，来微再辣，多一点。哎，菜多一点，微辣。好，走了啊。哎，好。 dia sayurnya harus banyak, kue tiaonya kurangin. Ada yang bilang kue tiaonya banyakin, sayurnya dikitin, teman-teman. Menurut kalian mana yang bagus? Ya, itu cover lah, 没有啦。啊，你不看评论吗？这个东西全部订这个完了，人订了都是有人订的，那你正好。做的也太少了。因为现在冷嘛，害怕。能拿这一发出去，一个人要好几份儿。对呀、你做的少。这冷哦，昨天我们还没卖完，昨天卖什么了？昨天什么我们忘我了。你天天做不一样，做完就忘了昨天了。 Kasihan teman-teman, banyak yang masih mau dadar gulung aku, tapi sayang nggak bisa karena udah dipesan semua sama orang. Kayak teman aku dia juga mau, tapi sayang nggak ada lagi. Kalau dadar gulung itu teman-teman gampang bikinnya, cuma yang bikin repot apa? Bikin kulit dadarnya itu loh, itu yang bikin memakan waktu. Kalau gampang ya bikin kulitnya ya, aku hajar bikin itu tuh setiap hari. Ini sayur banyak ini. 嫂啊， 你送吗，宝姐？我送。你今天卖的太快了，今天。那快好吗？好不好？啊？我不知道你们粉丝好不好，粉丝不想让咱俩早点回你去。问他们。你想让我早点回去吗？你们？ Cepat banget habisnya hari ini. Makanya rezeki itu nggak bisa kita menebak ya teman-teman. Kadang-kadang kita siapin, dia nggak laku gitu. Kadang-kadang kita cuman pas-pas aja, dia banyak yang mau gitu. Jadi aku bingung gitu. Apalagi kalau musim dingin ini teman-teman, emang benar aku mengurangin porsinya sekarang. Karena musim dingin teman-teman nggak kuat. Nggak kuat lama-lama di sini kita tuh, karena angin kencang. Kalau nggak ada angin masih oke gitu, kalau angin kencang bisa itu kita bisa menggigil kita di luar itu, walaupun pakai baju dingin ya tetap dingin. 啊， 哎， 等会儿咱们临走之前啊，再炒2份河粉微辣的啊。给他们家对他还要6份、7份、8份，这里面能炒几份儿？够过8份够了。够份5、8份啊？嗯行，可以，那6、2份啊。嗯，粉儿完事儿，剩腿儿了。鸡腿不是4个有人订吗？对，鸡腿还有吗？都那样了，没有了，大姨再见。拜拜。太可怜你了。我算算啊，5个腿儿，9个腿儿，11个腿儿，12个腿儿。啊，漂亮，12个腿儿。嫂啊，啊？嘛事儿今天？什么玩事？全部有人订， 真的？Teman-teman, menurut kalian gimana ini? 还少2个腿儿。 Ini ayam goreng aku juga udah dipesan orang. Kue tiaw udah dipesan orang. Tinggal orang itu datang ke sini ngambil barang lagi. 这怎么办？ Jadi nggak bisa aku liatin apa-apa. Maka kalian cuma lihat kayak paketan, tahu nggak, kayak pesan lewat online, makanan nyampe di rumah gitu. Tapi bedanya orangnya datang ke sini ngambil. Ini aku bisa senang. Aku senang buat diri aku sendiri, makanan aku laris ini. Tapi aku nggak senang, nggak bisa kalian melihat orang makan di sini, tahu nggak? Karena berhubungan masih dingin di sini ya teman-teman, orang malas makan di luar itu. Jadi paling-paling pesan
terus bawa ke rumah makan gitu atau ke kantornya makan gitu. Maaf ya teman-teman ya, sabar ya, nanti musim panas kita makan di sini orang. Buat sementara ya emang kayak gini, kita kayak makanan online lah kita kali ini ya. Ini malam aku mau bikin dadar gulung juga karena janjian aku sama Aileen tadi kan siang dia makan di rumah teman-teman. Jadi siang itu aku kan masak dadar gulung coklat isi fla ini. Jadi dia minta aku janjiin, tahu-tahu nih belum aku ngomong sama adek aku ya, tahu-tahu udah habis. Jadi malam ini aku mungkin bikin lagi sedikit buat anak-anak aku. Kalau enggak dia nanti marah sama aku. 嫂啊，我今天把这些撞一撞吧，哈，撞起来。怎么回事？那个最后那个就是走之前炒那2份不要拉。就那边的楼吧。对，那边的。不要拉不要拉。啊，好。这是5点钟了啊。这里有人来了，哪个？去啊？就。腿儿不够了，腿儿不够了，腿儿这顶碗还少那个。赵宇那是吧？两个卷儿。射一下，不是不给你，是顶出去了，顶出去不了。好意思啊。咱一会儿少2个腿儿，我也不知道怎么解释。5啊，你黄豆喊过来是吧？啊，我说你不是黄豆喊过来，怎么远过来呢？我跟你说，哎，这不用劝，这直接这么吃。好，现在给你炒呢，我感觉我现在趁热了。什么？他要什么？刚才？这不是一起的吗？对呀。一起的。这里高粉也是他吗？这河粉是他的。3个河粉。上不辣是不是？上个河粉不辣的，然后3个这个卷儿，然后5个鸡腿儿。5个鸡腿，5个腿儿是不是啊？5、6、30加河粉是。高粉30。河粉3个30，那个3份是吧？60少90。这个你可以现拿的啊，这个是3个，那腿儿里边是2个腿。一共5个啊，这腿是5个，还有河粉3个。高粉。不是5点吗？早了点，小哥。早一点，早一点，稍微等一会儿吧。那我先来了。嗯，好。放一块行啊。好，行，放。这里微辣几个？微辣是微辣2个。这不是3个吗？里面说呢？这个是3个吧？啊，对，拿错了，这个是。我给你拿个炒不对，它这个是炸的大一点，我给你拿出小灯啊。这个是怎么都行，这炸的呀。你不要搞错啊！没搞错，我这儿算是5个吗？就是这3个吗？这不3个哦，吗？这里还有一个。我整懵了，我咋不对劲儿啊？我说你再弄我真烧不够了。巧克力卷儿，你叫什么名儿呢？啊。你先怼怼，我去拿汉堡。嗯，好。嗯，好。对，有。我给你搁。啊。Habis teman-teman telur dadar coklat isi fla aku ludes. Dia nomor 1. Sayur aku berkurang, jadi aku nunggu tante aku nomor 3 minta tolong ke dia datang ke rumah aku ambil sayur.
Karena masih ada pesanan 3 porsi lagi. Ayam goreng aku juga udah ludes. Dia bersamaan sama telur dadar. Dadar gulung aku gitu. Lala, ，Hello， halo. 我来拿那个一个河粉，一个鸡腿。是这个。哦，这个是你啊。对不起，拿走啊。 Kalau sayur teman-teman aku bisa mengakalin ya. Kalau kurang toge ya aku banyakin sayur kolnya gitu. Tapi kalau kolnya nggak ada ya aku bingung gitu. Aku harus ambil di rumah gitu. Untung di rumah itu aku punya stok semua loh. Kayak ayam, kue tiaw goreng, kayak sayur-sayurannya itu aku punya stok. Kayak bumbu aku punya stok. Kalau aku butuh, kalau aku kekurangan di sini aku tinggal telepon orang gitu, minta tolong jemputin. Itulah gunanya, makanya aku kalau masak itu nggak bisa banyak-banyak juga karena itu teman-teman. Kadang-kadang barang ada di rumah, kadang-kadang barang itu lagi kosong di rumah aku. Di situ aku kerepotan gitu. 我这西红柿跟鬼要撕的，发现了大手套。哎呀，谢谢韩姑。哎呀，天哪，冷啊！冷，我这口罩都没戴，你看你们。我走了啊。啊，好，谢谢三姑啊。不客气。 Untung ada tante aku kan dekat sama aku rumahnya, jadi aku bisa minta tolong sama dia tuh. Karena keluarga aku teman-teman kayak mama mertua aku, kayak tante aku, kayak Poci, dia punya kunci rumah aku. Jadi aku sama suami aku, jadi kita tuh satu keluarga ada kuncinya gitu. Jadi kalau datang ya kita nggak usah buka pintu sama dia, dia punya kunci sendiri. Kalau tradisi kami gitu teman-teman, anggap rumah sendiri aja gitu. Jadi nggak usah dia datang ke rumah kita tuh sebagai tamu, nggak ada. 那个咱们那个鸡腿啊，鸡腿就是不够了，后面就是有他没留上嘛，我跟他说了，我说给他装上个。是吗？可以吗？我把做的钱退给他。Orang hari ini belanja sama kita tuh rebutan teman-teman. Barang belum dipesan ya, duit udah dikirim dulu gitu. Jadi aku tadi ngomong sama Poce kan, jangan diterima duit dulu kata aku. Lihat barangnya ada atau enggak, jangan orang kecewa sama kita. Cili, seren lain nah, 这个他过来拿，跟那个鸡腿一起嘛。 Oh. Oke teman-teman, udah ludes makanan aku semuanya. Ini sisa satu ini ada pesanan orang dan ada ayam juga. Aku taruh di bawah. 嫂啊，我不等他吧，他还得很晚。然后我给他放到那边，好不好？那很晚。好吧，你去吧，送。你等他，我们什么时候能回去？ Oh, enggak jadi kita tunggu dia teman-teman, dia agak telat katanya. Jadi mungkin kalau telat kita nggak bisa nunggu dia, jadi kita taruh ke tetangga. Adik aku lagi nitip barang ke tetangga teman-teman karena orangnya agak telat datangnya. Ini biasanya kejadian nih. Iya. Singku nih lah. dia nolong aku membuang sampah. Kita udah pulang teman-teman, ayo. Lapar Pak, kita udah nyampe di rumah jam 6 lagi teman-teman. Tadi kita jam 5 udah bisa balik. Karena apa? Karena makanan udah ludes semuanya. Tadi sayur kurang. Udah aku suruh tante aku minta tolong sayur ambil di rumah. Tahu-tahu telur habis. Sayur udah ada ya, telur habis. Terus ini orang ditelepon 2 kali nggak diangkat. Untung ada tante aku yang tinggal di rumah tante nomor 2. Jadinya mereka datang tadi mengantar sayur. Enggak ada pulsa hari ini. Nggak ada pulsa. Masa sih? Iya. Tuh coba cek. Istri minta kasih duit buat 今年dimasak 400亿 ya.， ngomong aja. 400亿，但是现金没收多少啊，都是网上收 400ya. 啊，400亿。 Alhamdulillah, ya Allah. Kue dadar dadar coklat aku ya.
Itu enak banget teman-teman, kalian boleh coba deh, rasanya mantap. Jadi ini juga cepat lakunya tadi. Jadi makanya hari ini pendapatan aku 410. Jadi 820 lah duit Indonesia totalnya ya. Benar Jadi nggak sih? masih 2 hari dia kita dapat duit tiket lagi ya. Ya, nanti bisa beli tiket 2 lagi teman-teman. Semangat! Semangat. Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye-bye. Semoga Bye-bye. suka sama video kami ya. Tadi dia tiket pulang ke Indonesia ya. Pasti dong. Pasti dong.